with your strength of materials, di ba? Pero ako I really take steel design seriously. So kanang gusto na ako ma-plaster lang even in my absence. Okay? So sige. Nakalimot ko magbuhat sa kog attendance sheet sa inyong Google Classroom ha. Kaya aron makuha na ko ang attendance sa dali na kayo. Question. Isa lang. Sige, try lang sa tanong. Okay. So I made a question na it should be available in your class stream for your today's attendance. Kindly answer it ha to monitor to monitor all your class attendance lang. Okay? Nakita ninyo? Available na? Nasa stream? Okay, very good. Sige. Okay. So this is steel design no CE21. It used to be CE51 man siguro to sa una. Dili ko kabaloon sa ilahang basis for the sa ilahang basis for the things for the class code ilahang gibago. Ito hindi kayo mo ani dayo. Sabi na gamay ra mo. Alright. Sige. So kani. No. So in this picture, kadumdum mo asa ni kini first nga picture. Asa man ni dapit? Ha? XU gym, sir. XU gym, no? Dara mo graduate pohon, dara mo mapaso. Okay? Dara mo pasok pohon. And kana siya. So during your graduation, I want you to kanang look up, no? You take a look at this kaning steel system nga nasa above ninyo during your graduation pohon. I really hope nga wala na COVID at that time. Then you should dapat by that time you can confidently say to yourself na kabalo na mo design aning steel system nga na above your head during your graduation. Okay? How about this second question, this second picture? Asa man nilapit? Familiar?
I don't know what it's called, no? Pero ako nga tawagan na saya kay that's the J.R. Borja Bridge. The new J.R. Borja Bridge. Mo ba gyapon niya nabalan? Or Dilit Anandaga City? Okay, so Dilit Anandaga City. Sige lang. So that's the J.R. Borja Bridge. Kung gikan ka diri sa Ororama, straight on nimo padulong dito sa Carmen, then malabyan nimo siya. Okay, so these are the things na in the future kaya nato design when we talk about pag maka-learn nato or mahuman nila nato ang course ato ang steel design. So that's the simple course description for steel design. You know, being able to uh, knowing the basic principles of steel design, and of course knowing how to design the basic needs of the community nga naghihimo na tong mga steel structure. Okay? Pero kani atang i-elaborate dayon. First, we identify the constituent materials of steel. You also need to understand their behavior. Pero okay, I believe na human naman ni nato na buhat dito sa strand design yapon katong elastic region, inelastic region, plastic region, then katong yung last time katong rupture. So mo same yapon diri sa ato ang steel design. Pero we are still going to review on that concept. Then ato na yung gamito nato ang mga steel nga mga kuan, right? We'll also apply the fundamental principle of steel design. So mo to katong picture ganina, we'll try to design that one at the end sa to ang course. We'll apply techniques in structural design and analysis. No? Although basin medyo limited lang taani, mag-focus sa dito sa design of each element lang sana. So we have the tension members, the compression members, and the flexural members. Siguro limit lang sana itong self dara to keep this subject simplified lang. Dili lang sa kita mag-add to dito sa kanang medyo complicated, no? Pero my hopes is kanang pag mag-practice na mo, kaya rin ninyo i-learn on your own gihapon. Okay? Formulate correct design strategies based on the theoretical and situational experiences, and understand and apply the different types of loads to structures using National Structural Code of the Philippines. All right. So kini no natay course objectives. Although kini nga course objectives mo ni akong gibuhat kadto pang before COVID, before pa ni siya sa COVID. So dagan siguro parts ani nga medyo i-simplify nato og maayo. Focus lang ta dito sa kuan. Sige. Dere. Methodology, very important. We'll have a very limited lectures via PowerPoint presentation. Wala pa ko nag-schedule gani o ganang synchronous meeting. Wala pa ko gi-prepare nga anything, no. But we will focus on there will be modules. Mura siya og module offline, dili gapon offline. Takoy modules kay i-prepare nga kinahanglan ninyo i-comply, no. Dayon very good modules kini nga mga modules gibuhat na ni nako katupang 2019, no. Gibuhat na nila akong mga module ako mismo, then karon nakuha lang siyang i-share sa inyo ha. Mura lang kog mag-direct sa inyo asa mga direction padulong. Okay? Then we'll have assessment for each module. Each module will be like for 4 hours. Each module is to be completed in weeks, no. Nay module nga kumpletohon ninyo sa karon isa ka semana, napoy modules nga kumpletohon ninyo in 2 weeks time, napoy modules nga kumpletohon ninyo in the remaining weeks, no, inana. Then for each module na mga assessment nga ako ang i-prepare, kinahanglan ninyo i-upload din ang inyong outputs. Alright, so kana
Okay. Once again, should you have any questions, queries, I will open, especially for you, no. I will open my uh, I'll respond to your queries with highest priority compared sa uban nga subject kay mag-modules man ta. Open ako ang email. Also, I want to create a group messenger lang siguro sa inyo, dili ko ga kay mga pa ng Discord. Sige, messenger na lang para dali anytime. Dayon kana siya. Pwede ninyo i-ask anything about or namoy nalibugan about sa inyo ang module. Kana siya. So the grading system, this is our grading system. So same as before lang yapon. Grading system, below 60 is failed and 92 to 100 is have letter grade equivalent of A. The description of that is excellent. All right. Kana di kaninyo ito montong tibok landay. Tibok landay ning kanang strength. Abi na ko kuan ni. Okay. Sige. Saka na siya. So, simplified lang yapon ang ato ang grading system, no? For each module na ay several questions nga naa didto. Several questions nga naa didto. So ato lang siyang i-assign, ato lang siyang i-designate kung asa siya mag-fall ani nga mga things. Pero usually akong ginabuhat gyud is labi na karon ako alang siyang gina-average lang. So whatever classwork inyong gabuhaton, gina-average lang. Then ay mga parts nga ako ang gina-indicate gyud as midterm exam or as final exam. Pero for example, assignment, quiz, prelim sa midterm. Assignment, no, dara ginapil na ko yung attendance, then inyong mga other stuff. Then sa quiz midterm is gina-average lang na nako ang kuan. Gina-average lang na nako ang inyong mga outputs. Then for your prelim exam, ga-choose ko ga-choose lang ko kung asa ato may gwapo imong nga prelim, then sa midterm exam naka-schedule gyud siya as midterm exam. So same gyapon with your sa finals na nga mga aspects, assignment, quiz, sa my final exam. So this percentage consists your final grade sa ani nga subject. Dili na ko maghatag o dili na ko maghatag sa gani. Dili na ko maghatag og midterm grade lang sa. Okay? Sige. So for this semester, for this kuan, let me show you an example sa module ha. Kita unsa mo sa module. Stop. Sure. Okay, so here's an example sa inyong module activity 1, no? So nakoy gamay lang reading assignment ninyo dere. Inyo lang ni siyang basahon, for example. Anyway, sige, let's try to discuss na. For example, loads, no? Loads, all the forces that acts on a structure. Diba? Medyo basic na. Nasabdan na nato siya what is loads. No, and loads will be treated as statics in this course para ani nga kuan. So dili sa ta mag-dive into dynamic loading for our structure. All right? Then we have the different kind of loadings. We have the dead load. The dead load, those are permanent loads, including the weight of the structure and non-structural components, the floor tiles, partition, the suspended ceiling, etc.
and dead loads are referred to as gravity loads. Kay kung asa ang direction sa gravity, dito po taga-expect nga dito po ang direction sa ato ang dead load. Okay? And second type of load, the live load. Na human naman mag-theory, no? Naman nalagyan mag-theory. Ano naman theory? Yan na naman mo sa steel. So, na-discuss na dito. Ato lang i-review lang gamay. Alright? So, we have live load. These loads are not permanent as dead loads. They may not be acting on a structure at a given time. No? Their location may not be fixed. And the magnitude as well is not as well defined as the dead load. So, kinahanglan nato i-estimate kung unsa nga to ang live load usually. Pero nanagya po yung mga references nga gag-guide sa tuwa in what values of live loads to be used. Okay? So, a type of live load, I want to make this clear. A type of live load is your wind load, no? This exerts a pressure or suction. Pressure meaning pressure kung i-touch ni mo imong sa tawag ni basta wrist, okay? Touch mo imong wrist, maka-feel ka og pressure at that point kung i-touch nimo siya. Alright? Diba? Kung i-touch nimo. Pero kung imuabot siyang birahon, no, imo siyang kusion, then imo siyang birahon, then murag masak ang imuhang skin, diba? So inana gyapon nimong wind load. Either pressure imong giduot sa structure or imuha or suction, imuhang ginabira ang imuhang structure. Okay? It is transient in nature. Does it properly belong in category of live loads? Although considered a separate category on loading. So although it is a type of live load, pero ginatreat na to siya as a separate category of loading. Okay? Wind loads are not as important for low-lying buildings, but the uplift of roof systems can be critical. Okay? So imagine ninyo ang building daw. Imagine ninyo ang building. Imagine ninyo ang engineering building, no? So ang ato daw kunong wind dara is dara mo blow sa walls, sa surface area sa tuwang engineering building. Okay? So mo na nga medyo critical siya for medium rise, no? Kana mga tag-as nga mga building na wrapping. Pero for low-lying buildings such as covered court, mga covered court, di ba open area man na siya, open lang ang sides. So wala siya walls nga pwede dito niya i-pressure or i-suction. Pero iyahang lapad nga surface area is its roofing, di ba? So pwede niya i-uplift or pwede niya bunluton ang roofing system sa imong covered court. Alright? Okay. So, another type of live load is earthquake load. Although, same as wind load, naka-separate gyapon siya og category. Diba? So, sa tong live load, ganina, giingon ta nga, may or may not be acting on the structure at any given time. So, that sense, kining wind load o si earthquake load, ga-fall siya into category sa live load. Pero, sa atong pag-analyze, ginabutang nato siya into a separate category. And aman siya yung own load combinations na yun. Alright? Kana siya. Need to be considered in those geographic locations which there is a reasonable probability of earthquake occurrence. Alright? So if you take a look at our NSCP, no, our National Structural Code of the Philippines, dari dapit nga part sa ato sa Northern Mindanao and padulong dito sa Luzon is na ay reasonable probability of earthquake occurrence. Pero pag dito na din sa side sa Palawan, dili ko sure asa nga part sa Zamboanga ha, pero na part sa Zamboanga dara sa Sulu dayon dapit nga dili na kayo sila prone sa earthquake. Okay? So na mga inana nga mga kuan. So for parts nga na diri nga side sa Northern Mindanao padulong parang magbuhat lang ka og straight line from Davao up to pinakataas sa Luzon na dara nga part ang prone to earthquake. Okay? So mas dako ginatagaan nato siya og dako nga sa tawag ani regard nato siya properly ato ang earthquake
ang atong earthquake design. Whereas dito sa Palawan nga side, medyo ato lang siyang gina-minimal. Okay? Other types of loads for other countries, we have snow load, no? Pero wala man tayo snow, hydrostatic, and soil pressure. Pero sa tuang soil pressure, dito na kayo siya mag-matter sa tuang mga foundation design, no? Sa tuang mga retaining wall, sa ato ang isolated footing. Okay? So, kamulo atag yapon mo og RC karon? No? No? Okay, si Sir Jerry inyo ang RC. So, dito na ni siya ng mga things mag-matter. Okay. So, let's talk about building codes. For building code, here in the Philippines, we bow down to the National Structural Code of the Philippines. We use it, we reference it, and we comply to all our designs, to all the things that is stated in our National Structural Code of the Philippines. No? Pero sa international nga system, which kung asa gi-copy ang ato ang NSCP na atay American ACI. Kalimot ko sa meaning sa ACI. No, sorry. ACI is for concrete. Ang for steel is... Sige lang, check na to next time. Kalimot ako ang steel. Pero ang atong NSCP is gi-copy ra siya sa mga American nga standard. So dito taga base gabon sa ila. AISC, sorry. American Institute of Steel, the Code of Standard Practice. American Institute of Steel Construction. No? So atong NSCP, although natay local nga code which is NSCP, dito ra gyapon siya nakabase sa AISC, American Institute of Steel Construction. Right? Then, okay. So structural steel, no? It is an alloy primarily made of iron and carbon. Sa inyong activity next on your own, sa inyong activity on your own is you're going to watch how steel manufacturing operates, no? Okay. Chief component is iron. Earliest use was for small tools produced by heating ore in charcoal fire. Then generally steel is ductile because its ability to undergo large deformations before fracturing. All right, so kana siya. No. So na ako'y picture diri. Okay, picture diri nga gamatoy. No. Ato kuno kay iron ore, then limestone, then na kay coal. Okay. Then iron ore is mura siya og kanang naa siya makita sa tuwang sa Earth's crust, murag na siya anywhere. Pero usually dito ni ginakuha sa mga kung asa taga mine pod. No, mura ra siya og surplus, mura siya og waste sa mining, no? Natay iron ore, then tay limestone, then kana siya. Then natay sinter plant. Sinter plant nato, we have one that is sa Villanueva, Misamis Oriental. We have the Philippine Center PSC, Philippine Sinter Corporation, no? Pero wala lang dayon tay steel making. No, wala lang dayon tay steel making. I believe sa Philippine Sinter is na sila taman sa blast furnace. So ilaha lang i-combine ang iron ore, limestone o coal dito sa blast furnace. Then ilaha din makuha din is murag iron pellets. Then kanang iron pellets na yun, dalon din na dito sa other countries na yun for steel making. No? So butang na ako nila din.
All right. Anyway, may YouTube video dito that I'm going to ask kinahanglan niyo tan-awon because after this activity sa inyong week 1, no? So next week mo lang na inyong buhaton. Now we will not be meeting next week. Kanila inyong buhaton. First is you watch how steel manufacturing operates. Okay, nanadari this is a 15-minute video. No, I believe it's very interesting. So at the end of sa kwanda yon, next Saturday, I'm going to post a quiz, multiple choice, no? Kung unsay sulod atong YouTube video o unsa pa ang nakabutang ani nga mga activity. Okay? Okay, I hope that's clear. Now, kung mo na tong una nga buhaton karong next week. Next week. Whole week ninyo, we're not going to meet on Wednesday, pero na mo yung naka-assign nga inyo ang buhaton. Okay? Then muna akong pasabot sa inyo hadayon nga gibuhat nako before ko nag-teach of steel design 9 sa out of 10 una. men say that. So I have a friend abroad, no? He's also a steel instructor, steel design instructor. So yung gibuhat is yung gina-record ang iyang tanan nga mga lectures, updated year per semester, no? Yung gina-upload tanan. So dito pod ko ga refer kung gusto ko magtuon balik og steel design. So nahumanan din ako sa una. So I want you to just watch this faithfully, no, tanan. Dayon kung unsay inyong matun-an unta during uh, kanang classroom setting na lectures, dali ra gyapon na ako gina-refer, pero sa una lang dayon kay gina-localize lang dayon ako siya, gahatag ko examples nga makita gyud. I mean Philippine setting lang din nga mga example. So kana. Pero maghatag gyapon ko quiz which is kanang localized gyapon. So dapat maansiran gyapon. I believe nga maansiran gyapon din dapat ninyo. Okay? So try na ko ni open nga link ha. Kabutang na diri kung unsa nga mga timestamp ang inyong pang i-check out. Okay? Okay? So, kita ninyo? So tanan niya nga lectures. Kini nga lecture niya is kadni lang ning January 2021. So updated yapon nga mga lectures, no? From every chapter sa book nga reference nga akong gina-use sa una, gyapon gina-discuss. So very nice ang iyahang pag Alright. Okay. So first would be the course overview. But I want to kind of understand Wikipedia or dictionary based. Discuss dari what is structural engineering, then unsa mga prerequisites. Okay? So next Saturday magkuha gyapon ko og some items sa iyahang class discussion. Okay? Dayon dapat gusto ko nga maka-answer mo. Okay? Okay. So definition. But essentially it's the science and art of designing. So for next week, your assignment is to join the lecture 1 and lecture 2 of his lectures. This is from Gregory Michelson, and after that one, mag-leave ko sa inyo ha og isa ka classwork. Leave ko sa inyo og isa ka classwork. Okay. Sorry, up to lecture 3 din yung ang tanawon. Up to lecture 3. So that's around 2 hours and a half. No? That's around 2 hours and a half. Then kita kay naatay 4 hours a week. Walay labot ang sa laboratory nga session, no? Wala pa labot ang sa laboratory nga session. So naatay dapat 4 hours a week.
So dapat masigo ni sa inyo ang time slot. Okay? Then ako ipang-leave dayon nga mga class assignment. For example, what is the yield strength of a grade 40 deformed bar? No, mga inana answer in MPA. What is the ultimate tensile strength? No, so pwede na ninyo makita dito sa video. Okay? So na siya. So every Saturday, I just gusto ko mag-meet sa inyo mas gamay lang nga time, no? End sa session or start sa session or end sa session, magkuan lang ta, meet lang ta kung labi na ko na may mga questions or before ta mag-quiz or para may direkta mo sa unsa inyong buhaton na put for the next week. Okay? So balik kini nga core subject karon is mura siya og project based with me giving the direction lang kung sa inyo ang buhaton. Okay? So you please just trust the process, no. Gwapo ang kini nga mga lectures nga yang gina-prepare is for undergraduate students, pero dito lang sa sige na kuan man siya kanang kalimutan ko sa school, no. So you treat yourself as if mga exchange students mo niya karon. Okay? So inana nga level. So I believe kung masabtan sa iyang undergraduate nga mga students, sure pud ko masabtan pa din niyo. Anyway, kung namo dili masabtan, mo din ako ang kuan na yan, mo ako ang role for this course. Okay? All right. So kana siya. Okay? Question so far? Okay. So ang first ninyong activity will be available this Monday. No, karong Monday ni available ang inyong first na activity. Okay, check lang nato, no. So for first week, you need to watch giyon sa pagbuhat ang steel, no. Kinahanglan mo take note siguro mo. Pero as long as you're interested in becoming a civil engineer, then this thing should interest you gyapon. No? Dili man ta pwede nga magamit-gamit lang basta-basta without knowing the history of asa gikan nato ang material. Dapat po natin background gamay, no? Tanawan nato na. Okay. Then next is you're going to watch CE lecture 1 and 2. No, introduction ni siya to steel design. Introduction to steel design and mga load combinations sa iyang istorya. Load combinations. Then you're going to have your first class assignment, which is this one, no? A structural element is subjected to the following bending moments. Pero although murag review ra pagyapon ni sa inyong theory of structures, no? Compute the maximum factored moment using the load combinations below, LRFD, NSCP, no? So mag-use ta sa to ang NSCP, no? Kung naamoy gusto pangitaon no na mag-upload. Pag-upload ko og PDF copies sa to ang NSCP 2015, then naka-note na dire 203.3.1, so makita ninyo tanan nga formulas dito, no? D is for dead load, L is for live load, LR is for roof live load, W is for wind load, E is for earthquake load. Pero tanan niya designation na dito sa itong NSCP. So I'm going to upload niya on that one. Next dayon is you're going to watch lecture 3. Dara siya mag-discuss. I-discuss niya dara ang ato ang how a material behaves, no? During testing, kato mga elastic region, plastic region, elastic, inelastic, plastic, kanang mga regions. Dayon mag-discuss po siya i-discuss po niya dayon ang mga sa tawag ani sectional properties for steel. Dito ang mga wide flange,
mga angle bar, sa ilang mga similarities, o how to read the section properties. Okay? Na ano ni dapat dito sa ato ang strength of materials, pero nakalimot ko og abot. Pero at least dapat i-introduce lang ako sa inyo ang table unta. Wala na nato naabot siya. No. So anyway, okay kana siya. Then upload yapon nako ang still sections for this activity. Okay? So for the whole semester, each week is naka-layout na for you. Nanay inyo ang mga assignment nga kinahanglan niyo pang-ansiran dere. All the lectures that you need to attend. Right? Okay. Sige, ano siya. So, for me no, personally, I really human na rin ako sa unang mga lectures niya. And the good thing, advantage ani is madunggan niya po nimo ang mga gina-question sa iyang students. So for example, na student niya curious kayo. I mean, kana siya, na mga students niya curious kayo, mga tanaw, mga out of the blue questions. No? So nice po niya madunggan ninyo how unsa ang mga students sa lain nga country ga work. Okay. So kana siya. All right. So sige. So for this na lang to end this session, kung napamoy question, may questions pa? Clarification? Wala. Okay. Salig lang. So to end this session na lang, no, naghatag ko og class attendance. Then I'm going to upload the YouTube link for the steel making. Then after that one, after watching that one, a quiz will be available 4:30 man ta mag-end, no. Quiz will be available around 4:10. No, quiz will be available around 4:10. So the YouTube video is gamay lang, mga 15 minutes naman to 18. So dapat mansiran na gyapon ninyo sa mga questions nila. Okay? Sige. So nara ang YouTube link for the YouTube link for steel making. Check sa ako sa ba ni. Ah, 18 minutes na lang. Okay. Na ano man siguro classmate ninyo nga na friend nako sa Facebook. So you kindly make na lang chat lang nga group, no. Chat lang nga group para maka-ask mo og mga questions sa inyo diretso. Okay? So sige. Kana lang. You watch na the video sa steel making, then balik mo sa atong Google Classroom around 4:10. Quiz will be available. All right? So kana lang. Thank you very much. Good afternoon. Bye-bye. Yes, sir. Ay, Sige. sir, Thank you, sir. walay kwan, sir, no? Synchronous, sir.